Agbetwa oyogo fon roho do dole, jiwele mi wa mwende tege. Ito e holofa agbetwa oyogo fon roho do idoelo. Kaka jiwele gbombi wa mwende gegerege. Nefa ihu fonde hu gbadome ihu duado hu gbelo. Flash Info TV Africa. Oganloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwunale eyo mina sedo kwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa, la chaîne des gagnants. Mimono otoji no mise mi o se mi gbede joda gbe godo brada gbe mi de pena ma wa kunu egbero to ehe gona gbe umi mona hihun umi mi lo wa de egbe inu eho jirawe male e ladi dona e mo helowa mi la lo se si we na lo rona mi de egbe kuda azakwa tongolo gbede sunza ehe tome sukle hune hune eyo efli je tome de tone hune me to vie he de tone mele mo la hokpono mo be sinsin do tolo melo be nunu lo nu ti de ito ene to de hine inu go jode eme hwenu loyin tan eme yi dowe maji na oko hemi na dana to holo to le de iwe kenkan lo godo ko kun otan golome wesun hede okun jina yelewene ohun ma do ebe de jijina ye mehewa to holo gba emele politique inole iwe ne le hojirawe male hen lo wa gbe les positionnements sur les listes constituent l'équation à gérer par les responsables de partis politiques ebe de nu daganji e mo de pon amowa hen ro emewa no we maheji emela nonu kan emela wedeme enele wa inu mode jijina yele mo do wezone ohun ma do de jijina yele ke kan iwe emeto vile no lo ho veho eyele fe vive si se de o kan jina ye mewa politique inole ko jawe malede ko te honugbo info o zenit eyo wa tete so ko ne loji mo helo wa na mi gba jare yeto mi ho ne mi la mo de me ken no sa ede lewene do e no sole oyi gbe fa la no hiwe maji alo oyi gbe fa o la no nu kan enele tete bi de holome oyo melelo wa me mo bekwa ola de bla mo tekwe ko jirawe male mi aho ke mo kunje no ne logo législative prochaine pour lesquelles les tractations prennent d'autres allures o fobu ye ihwenede ko jama info o zenit e mo holo do lo ne ji honugbo elo helo wa ke no bekwa do vendeurs enchères e yo no baina e no sole chacun monte les enchères à son niveau pour se vendre ke no sa no sole do fa aussi e pe okundo ko e hogo mono lo na mi fa okololo elwa de e ma da okolo honugbo fifa manu emede bene tome metete mo kunje nu le golopolopo transparente et exclusive de bene tome sena aussi lo eyo do ye fo gbene lo ran o jira ma la nation eyo mo hen ho lo wa ye to o jira ma lo quotidien mo lo fa ye no kando e ye me lo polopolo ado gbigbo ken e wa e me mo kando de le jiro ene lo je ye no kando na okolo ne lo so ni sinisi o jira ma matin libre eyo fe hen ko ne lo wa libre ma mo lo fa de we sun le metelo mo ye no mo fa to ho lo gba owe e jamo wa to ho lo gba he mi mo no se yin ko de ho wenu gbo eyele ke ye gono to we sun so o ti sa o kan sa mo no so yin le metete mo no se to ho lo gba emi mo mo kun je go upe si se ti apata kodo br iso wewe ho jira male ye lo o wa yan inu he mo we ne lo ne to ho lo gba ne le rodo ye de we sunu gba mo no ran e ba iwe lo po gbagun na emene me na ho patri salon e wa igaji te o we go lo po ne lo amu mi mo de me amu mi no du de me to vile lo ho do ho jira we male me to jira we male we so he do gbomo so e hen ho le lo wa info o zenit e fa iwe ne lo e ye wa iho mo de te ko lo po he baye ne apagbe o gongon e ye do fa apagbe o ne le me lo amu eno mo fraternité son ko ne lo di ti promesse du chef de l'état he di promesse lo de na e ga o we go e go we ruten apagbe o ne le lo amu to vile mo do iho le de fofofoe mo so les appréciations sont diverses konugbo iho le de fofoe ken de fofoe do lo ne hunele ji ko jira ma he wa dabaru eyo mo wa mo lo fa to vile ho e no lo le me he ye mo de me lo eyo wa ida we ke eyo de ho me na mi de bi be ne to meten fo ida we ne le lo vive si se do ye he lo wa ho me na mi ida lo ko le ne terrorist le ho de mi be ne to me ko do ke egbebe wa do inu ene ge ye wa inu mo ti okun ji na to vile fa me na ho patri salon
no e wi wa me owe goten lo vivacité do coginato vile wene hojra ma décryptage e o fe son holo pone logique mono lo fa hotma social e la be nu me na mi o konji mo lo fa na mi hede enfin e ye yo lo mo ti e ti to me gbidigbidi e ne logo ton ta kun gba mi mo de mi be ne to me esun ama vive mi lo nu de mi be ne to me de gan ho e he to me hojra ma libération e fa ni e libérer information he to na mi kan ho e me ho mi no lo fa egbe no fe wa do kan ho ne me ke mi be ne to ten e pe gogbon mo bo wa iwa he mo ne 32 milliards ohun ito ogban kon we e yo e mo de mi be ne to me ten lo pe golo wa tan ito hun hun loko we me bu go wa be ne to me na mi iwa ne wait and see e me mi ano fa 32 milliards lo idon he na we wa de mi be ne to me mi mo no chururu me mi la go we seke hojra ma le mo de te jane mi la go wa he to mo go we lo na mi hojra ma le défi info e yo wa te mo lo fa e na go ye me le do àwọn ton me soja ton wa to e fe lopo kanwe ko donu o ton e yo e no din do àwọn ton me ten e lo din me nele e me iwe madawa gbon mo so le lo gbeje we ma le gbon mo so na e ye mehe na ye ne e fe lopo kanwe ko donu o ton lole lo wa e me yo bule ne lo yido àwọn ton me la police républicaine veut recruter 1300 nouveaux jeunes e lo gbeje ma ne le gbon mo so e no mo fan de we ma le me lo gbeto kan ton ogban kun lopo e we mago so gbe mini e il y en a 151 qui ne sont pas à jour lo zondo e menele we ma he go so gbe loji e yo chami lo ede gbeten mo lo fa ne go e we ma le lo e mo fo mo la tirado o jo ma lo défi info yo he ko ne lo wa info o zenit mo le ko lo wa mo so sukuru vi pe de kwa tropo le hoji fa eno so ti te pon fo te one lo baye ti te pon gbe pa lo e gbeje o lo nu kun pon negba mo po fa inu he na baye de ti te pon gbo lo me lo e la pe go mo no te de nu gbeja e yo he yo fa e se blanc e he no baye de be ne to meten fi pe ne le mo to e ji de joda gbe e ti te pon he no baye ne e ho yi info o zenit e he lo wa do ti te pon gbo lo ten de kwa si la owe me e yo e ye me he wa fi pe no so ti te pon so pe ton le e la bayi fo fi da gbe e ti te pon tata tene lo gbeje o lorun ku pon e se blanc lo e la wa e ki konu gbe hojo ma le événement précis e mo wa mo préciser gaji fa o lo jego e jego ke beto la papa e de mi bene to me e lo du mi ateteleke lo do vivacité nami e ile ke sun koko monte do gbetogo ton e wa ton do kunji alo e wa ton do asame na gbeto ne e go yan hi e wa go no na mi ke ami lo gan de bene to me mi mo no da bobo fa egbe no fe wa e ile mo di agbalele ji mo be lo so to me e ye me no be agba lo so to bu mele o lo jego o jira ma lo événement précis mi wa ho mo ne yo de me e be de si be de ile si gbidigbidi mi no da bobo fa ho ve na hu mi to e ile mo wa agba gbono le e mo be agbalele de ye lo so to bu me mo la sa kwa jo kwa e no vile mo no ku ho ve la papa e dene lo ase pipa e de gbe tete loko o lo no je e menele golopolopo e be gleglegle ko je ma le événement précis e yo e préciser ganji e yo ami lo le de moneji ami lo na me jropon e wa bolu sport ho de bene to meten ko je ma info o zenit e yo so ko de lo ji fa bolu e wa africa e bolu kano e wa ho de abidjan to me de ko de to me e ho je ma le lo de ye fa ne do takun do mo bu takun e pon ganji mo gbeje pon ganji na inu e jode ikwe kekan lo godo o foton ko ne golome ne ma gowe jo mo da wale ke inu ne le jodo jordan ade oti enu e jo ne ha ko je ma fraternité fait son ko ne logique de bolu o goji do tito me e wa group e me be ne e bolu ho gbe ojo ele de lo tito me ne go ati to me vite pon e wa pon ganji mo pon bolu ho to e he wa yi ne lo pe golo la pe o fo ne lo pe golo de vivacité na wa sale na vivacité na wa sale ne ma gowe na wa de ifo to me ko jo ma le lo ne ami lo bolu e hoke de bolu o goji lo poloke na africa e bolu e mi na ho kanene lo e hoke la fi so juju e go hen lo wa ten mo lo fa ito we lo e sa se do ito we ne lele e ye wa Kenya to godo Zimbabwe to e de ile se gbidigbidi na bolu e wa ho na eliminatoire e bolu e wa ho lo e de ile se de bolu ne lele me e se sa do mene lo e yo e sa do yele e se ye sa do yele monde se gbidigbidi e ye me wa nu kono tole e yo e sa se ne do ito o we ne le e ile ton le bolu e mi na ho ne lo e ho me ko ve ton ho ngbo mi mo no da bobo for da we ne hule je yin ko e fa to mo no ku gbelopo ozon e wa coronavirus ne ton fa e la hu mi e metete mo ato ji son yin na to me ne hule mo po de kula go loji ko ve go ne awa mo e hu mi e ne loji mi ano mo lo na mi fa inu e ho jira male e la ti to na le e he mole e he de tele
ehe ŋlale eyele wene ise si hwe na mo lo na mi do hwe la gbe me agbeto awo go fon ro do dole jiwele mi wa mu ende tege ito e holofa agbeto awo go fon ro do idoelo kaka jiwele gbon mi wa mu ende gegerege nefa ihu fon ehu gbado me ihu do ado hu gbelo. Flash Info TV Africa ogaloho inu e ojirawe male e ladin donale ehe mole ehe nwunale eyo mina sedo hwela gbeme lozondo iho jijira edon wiwa godo Flash Info TV Africa la chaîne des gagnants mimono otoji no mise